sekali. Bahkan kata-katanya maksudnya lahjanya ya bisa niru ya. Huruf-hurufnya tepat. Ini insyaallah nggak dilupain. Jadi nanti kalau ada perkenalan, Allah bisa menggunakan template itu. Kalau mau dikembangin juga boleh. Bat emrus idome midim sabkun taswiro bos kunam. Wazeh terlihat jelas. Terlihat. Bale. Sakun. Saberkun itu sabar gitu ya, sama kayak bahasa Arab tapi ditambah kardan. Masih ingat ya, bahasa Farsi itu kebanyakan susunannya ditambahin ya belakangnya. Haili khub, coba sebelum khonum lanjut Allah man mikhom asyumu bepursam mu'arifi kardan makna ci Allah maknanya apa? Mu'arifi kardan. Perkenalan. Oh, lupa? Nggak nulis kah kemarin? Oh iya, sudah khonum belum ngasih ini ya, rekamannya ya. Nanti tak kasih tahu ya. Ya, Oke. Ya. Kayaknya udah diposting, cuman linknya belum tak kirim. Khaili khub. Berikutnya, wajhoye jadid. Wajhoye jadid yakni apa? Artinya? Wajh apa wajh? Ya, kata-kata yang baru. Coba dibaca kok. Oshpas. Bekhunit. Ospas. Ospas. Artinya apa kemarin? Lupa ya. Dapur. Boleh. Nggak apa-apa. Bahasa baru ya. Jadi masih belum ketemu terus. Oshpas dapur. Oh, dapur. Boleh. Lanjut. Bekhunit dibaca. Pakistan. Berarti artinya? Pakistan. Boleh. Lanjut. Yeris. Parastor. Parastor apa kemarin? Nakes ya. Suster, sohi. Betul. Terus teh. Dige. Pedagang. Balik. Toylandi. Tarjume Toylandi. Cining. Balik. Khole. Paman. Balik. Khole paman apa bibi? Ada taknya. Kan tak yang dibuang jadi hak. Bibi ya, tante. Oh, bibi. Tante dari ibu ya. Khalabon. Apa itu? Pilot. Oh, pilot. Ya. Khalabon, pilot. Khoyot. Masih ingat dibalik? Khayot. Penjahit. Balik. Donesju. Siswa. Balik. Donesju siswa apa mahasiswa? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Donesh omus yang siswa. Oh. Atau pelajar ya. Doi. Paman. Dandon Pezish. Dendon Pezish. Balik. Masih ingat apa? Dokter gigi. Balik. Ronan. Monande. Balik. Sopir. Ovarin. Keshovar. Balik Keshowar. Petani.
Nih. Mod modar Buzuk. modar buzuk. Modar buzuk. Nenek besar berarti. Ibu besar berarti Nenek. nenek. Ofarin. Khub idame midim in tamom shoot. Kemarin itu sempat ngirim ya, tapi belum kita bahas ya. Ada perubahan. Ada man to u shumo mo shumo onho atau isun ya. Belakangnya itu nanti disesuaikan loh. Bahasa porsinya ada itu has. Jadi netralnya adalah has. Misal gini, kita bilangnya saya ada berarti man has tam. Belakangnya pakai mim. Man has tam. To berarti masih ingat kemarin? Pasti. Hasti. Berikutnya u has. Gak ada papanya, kosong. U has. Kemudian mo has tim. Kemudian shumo hastid. Onho has hastan. Man hastam to hasti u has mo hastim shumo hastid onho hastan. Man tadi apa misal ahli andunizi berarti has tam. Fiil di belakang ya Allah. Jadi ini predikatnya di belakang. Misal to andunizi has hasti. Tapi kita kalau pakai respect biasanya sumo Allah. Sumo andunizi hasti. Itu nggak harus banyak orang ya. Satu orang pun kayak antum ya kalau di bahasa Arab. Kita bilangnya ente antum, kita cukup bilang sumo hastit juga nggak apa-apa. Has mo hastim sumo hastit onho hastan. Ini nanti konum kirim dihafalin ya Allah. Hastam hasti has, hastim hastit has, hastan. Ini bentuk mozi Allah, bentuk guzashte, bentuk kata kerja lampau. Sama kayak fi'il madi ya biasanya kalau pernah belajar bahasa Arab, dia belakangnya ada perubahan. Kita lanjut. Kemarin ini tamom shoot. Coba aku. Ini udah belum ya aku? Tamrin dowum. Latihan kedua udah belum? Befar mau itu? Belum. Bekunit. Ingat-ingat. Man cini hastam. Ofan man cini hastam. Jadi nyesuaiin belakangnya ya kok. To. Falastin. Palestini hasti. Ofarin Falastini. Hasti. Josem berarti apa? U ya? Dia. Jose Iroki as. Ofarin. Aroki kalau di kita Irok bahasa Arab. Betul, tapi bahasa Farsi jadinya Aroki. Aroki as. Kayak kemarin ada Arokci. Nah itu nggak bisa Ogo. Itu mereka yang punya bahasa. Ingat nggak Ogo Arokci siapa? Yang Menteri Luar Negeri? Arokci. Ya, Arok kan ngomongnya. Abbas Arokci. Arok yang ngomongnya bukan Irok. Hub 3. Lanjut. Man. Wa Mustafa. To itu sama tak nggak ada bedanya. Kecuali kalau ada alifnya jadinya. Ya kan? Oh itu kan kalau ada alif panjang kan. Kalau nggak ada ya udah Mustafa. Man wa Mustafa. Berarti ada mo ya jadinya ya. Mo. Ahli. Mo. Cini. Afan. Bebasit. Hastim lu benar ya.
لبنانی هستیم. ما لبنانی هستیم. هستیم. خب تو من و مصطفی لبنانی هستیم. آفرین. تو و صدیقه صدیقه تو و atau صدیقه siddiqe juga bisa. Balik. To berarti siapa? Kamu dan dia berarti kamu dan Sadike berarti kalian kalian. Sumo kalian semua ahli mes Afarin apa Masri Hastid ahli Mesri Meser Hastid Meser Hastid Durusti Durusti Meser Hastid Omino Omine Omine Afarin Omine Wasojide Mhm. Mereka Ahle apa ini Arabeston Arabeston. Arabeston Hastan. Jadi biasanya filosofinya itu Oston itu menunjukkan wilayah loh. Kayak contohnya Pakistan, Afghanistan, Arabistan, Oston itu Arabeston wilayah Bali. Negara-negara yang belakangnya ada Oston. Khaili khub. Dihafalin ya Allah. Lagi dong. Man hastam. Coba. Gitu aja. Man hastam. Man Hastam. Gitu. Man Hastam To. Tu To Hasti Afarin. Josim U. Has U. Langsung U misal. Man to U. Diganti Tom kata ganti aja. U. Has. U As Afarin atau has pun. Oh ya. Perlu diketahui ya Allah. As sama has sama ya. sama Mm-mm. Lanjut. Bisa as. Bisa has. Mo Oh berarti ada mim-mimnya juga. Hastim Afarin. Sumo Mm. Hasti Afarin Hastid. Onho atau Ishon. Onho Hastan. Afarin. Khailikum. Ini sama aja ya. Ismeu Muhammadas. Oh, kenapa kok Ismeu Muhammad? Kok pakai as? Karena merujuk ke nama Iya, Afarin. Tapi kalau Muhammad Ahli Ironas, berarti kembali ke Muhammad. U ya, U juga. Afarin. Kalau Allah bisa memperkenalkan diri, Mandika Hastam. Tapi kalau Allah bilang Isme Mandika, berarti as atau has. Paham ini? Ya, hati-hati ya di situ. Pada Khailikub ini nggak perlu nih gampang sekali. Yuk kita lanjut. Ini berkaitan dengan profesi. Syughl sama kayak suhul. Kalau orang-orang Arab biasanya suhulnya apa gitu ya. Syughl. Kita juga bilang pekerjaan. Shumo cekori hastit. Nanti Konum kirimin ya pertanyaan-pertanyaan ya kata tanya ya. Kayaknya di PDF itu di yang apa Konum kirim itu udah ada deh kata tanya. C itu apa? Kor itu melakukan atau pekerjaan. C kore hastit. Sumo kan pasangannya hastit. Apa pekerjaan kamu? Ingat ya kata kerjanya di belakang. Atau syugle sumo cis. Masih ingat ya frasa ya? Ada kasroh. Syugle sumo cis. Pekerjaan kamu apa? Cis itu apa juga? Cie, asal katanya cie ditambahi as. Jadinya cis gitu. C itu apa? Hub. Yang pertama kasop. Kasop itu adalah apa di sini? Jagal ya. Apa sih bahasa Indonesianya jagal ya? Orang jualan daging tuh. Iya, bacer. Iya. Kasobi itu namanya yaitu tadi motong ya, menjagal ya. Khayot tadi udah ya. Berarti menjahit khayoti. Parastor perawat, parastori berarti merawat.
Maksudnya di sini seorang, sebenarnya sama aja sih. Kafosh itu tukang sepatu. Kafoshi berarti benerin sepatu ya, seorang ya. Jadi kalau ada ya itu ada makna, kalau untuk isim itu biasanya menunjukkan seseorang loh. Seorang. Pekerjaan juga bisa. Bano, tukang bangunan. Banoi berarti bangun ya. Dan Don Pezeshk, tadi udah pernah ya, dokter gigi. Dan Don Pezeshki. Berikutnya Oshpaz, itu chef, ya, koki. Oshpazi, masak ya. Ronande, sopir. Ronandegi, nyetir. Khonedor, khone itu rumah loh. Khone doang itu rumah. Dor itu berarti ibu rumah tangga ya, maksudnya IRT ya, rumah tangga. Khonedori berarti jadi orang yang mengurus rumah tangga. Alon khondan, khondan artinya membaca bacaan, khondan. Jumleho yezirobe kunit wabowo jeye munosib komil kunit. Komil itu apa sih? Sempurna ya, sama kayak bahasa Arab. Kamal. Kalimat di bawah ini bacalah kalimat di bawah ini dan dengan kata sempurnakan dengan kata yang sesuai. Misal, man ronande hastam. Shogle man ronandegi ast. Diartiin apa? Tarjume befarmait. Man. Saya seorang supir. Shogle man. Pekerjaan. Pekerjaan. Saya. Shogle man. Pekerjaannya saya berarti nyetir. Balik. Jadi pakainya ronandegi. Dia mau ngasih tahu perbedaannya gitu ya. Kalau pakai subjek berarti profesinya, tapi kalau pakai isim lagi yang lain berarti dia pakai kata sifatnya ya. Tuh, befarmoid. Apa ya, dokter gigi? To dendoni pejex. Dan don pejex balik. To dan don pejex hasti. Balik. Shogle to dan don pejex ki as. Balik. Lanjut. Bon apa sih? Bano. To bano as. Shogle banoye as. Banoi as. Shogle banoye as. Balik. Mo kesop. Kesop hastim. Kafosh hastim. Mo kafosh hastim. Sugle mo kaposi as. Balik. Sumo kesop hastit. Sugle sumo kesobi as. Balik. Onho parostor hastan. Sugle onho parostori as. Balik, parastori as. Alon. Tamrine awal wajahnya zero monade misal muratab kunit. Rottaba yuratibu kan artinya merapihkan ya. Tertib kayak bahasa Indonesia juga. Latihan berikut ini tertibkan ya, rapihkan seperti halnya dalam contoh. Ada kasobi, ada syughl, ada as, ada onho. Ingat subjek dulu, ya kan? Kemudian kata ganti, baru profesi, terus predikat. Syughle onho kasobi as. Artinya apa kok? Masih ingat? Pekerjaan mereka adalah tukang daging. Befarmoid, sekarang
شماره اول بخونید. شغل شغل nggak ada di sini. eh On pesar, on pesar itu apa? laki-laki itu, pesar baru ya. Oh, on pesar dones juas. Ofarin. Laki-laki itu artikan seorang. Laki-laki itu adalah seorang mahasiswa. Ofarin. The womb. Kalau ada on, ada in. Kayak apa ya? Ini dan itu loh. In khonim Khonum, khonum. in khonum Khonedor. khonedor in khonum khonedor as. Ofarin. Berarti artinya Wah, khonum ini, nyonya ini adalah perempuan perempuan ini ini. adalah ibu rumah tangga. Bale, ofarin. Sewum. U Profesi. Ustad. u ostod u ostod zabone forsi as. Ofarin. Ustade zabone forsi as. U ustode zaboni forsi as. Terjemah kunit. Makna ciyo. Ustode itu apa? Ustad. Guru. Oh, guru. Berarti Dia adalah guru bahasa Farsi. Ofarin. Coru. Tojir wa Nama orang ini ada dua. Ada Rezo, Tojir, Wah, Hastan, dan Majid. Subjek dulu. Rezo ya. Boleh Rezo, Ofarin. Rezo wa Majid. Tojir Hastan. Ofarin. Terjemah kunit. Reza dan Majid adalah pedagang. Seorang pedagang. Kailihu. Khalabon pilot, parastor. Gampang ya ini. Oke, nah ini lanjut kita. Ada yang namanya wajhoy ihtiram yang tadi sempat dibahas tentang antum itu loh. Nah, bagaimana penggunaannya? Dustone itu kalau sesama teman. Dus itu teman ya. To donesju hasti. Kita boleh pakai loh. Tu, kamu seorang mahasiswa. Tapi kalau muhtaramone, maksudnya untuk supaya menghormati, kita bisa pakai shumo. Shumo, masih ingat nggak pasangannya apa? Hastit kan? Tapi misal kalau kita pakai mix boleh nggak usah? Boleh khonum. Gini, hasti boleh kayak shumonya depannya shumo tapi belakangnya pakai tu. Ini tetap maksudnya untuk respect juga. Atau kalau dua-duanya mau pakai respect biar nggak bingung ya. Shumo donesju hastit balik. Khailihu. Misal contoh lagi kepala misal mudir. Bekhunit kalau secara bestie gimana? Sesama teman. Mudir. Mudir as. Kalau Ishon, beliau. Ishon ya pakainya ya. Onho boleh, tapi di sini pakainya Ishon. Masih ingat ya, onho sinonimnya Ishon. Ishon mudir as. Atau Mereka dia. Ya, Dia mereka seorang kepala ya. Kepala. Ketua boleh ya. Ketua. Atau pakai yang lain, Ishon mudir. Mudir hastan. Jadi kita boleh pakai versi jamak ya bahasanya ya. Tapi ini menunjukkan muhtaramone atau respect. Balik. Berim, lanjut ya. Al-on
Bekhunit to Ustad Hastid injo. Jumleho yezir bekhunit. Kalimat berikut ini dibaca. Shumorei awal. To ostode hasti. Nggak pakai e karena kosong satu kata sendiri. Ustad sukun. To ustad hasti. Afarin. Shumo Ustad. Sumo ustad hasti. Sumo Afarin. ustad hasti. Afarin. Sekarang pezesh. U pezex as. Ison pezex as. Ison pezex hastan. Bale. To korman. Korman itu pegawai ya kok. Kormen. Men. Ya. Korman. Kita ngomongnya korman. Tu korman hasti. Sumo korman hasti. Sumo korman hasti. Afarin. Coru. Tu perostori. Parastor. Parastori. Tu Parastor. parastori. Nggak pakai ri ya kok. Tu Parastor. Tu parastor hasti. Sumo parastor hasti. Sumo parastor hasti. Afarin. Tamam shoot. Berim. Nah, ini sekarang ogo yang merubah sesuai dengan kata ganti Salmon Ustad As. Sekarang jadinya Ishon Ustad As. Ishon Ustad Hastan. Paham itu ya? Jadi versi Mutaramone disesuaikan. Befarmoit alon to negabon hastit. Befarmoit bekhunit. To negoban hasti. Negabon. Negoban. Negabon. Negabon hasti. Apa Negabon. artinya negabon? Satpam, security. Bale, Shumo. Sumo negabon hasti. Sumo Afarin. Negabon. negabon hasti. Afarin. Alon Muhammad Doktor As. Befarmoit. Ishon. Muhammad doktor ya? Doktor. Muhammad Doktor As. Ison Doktor As. Ison Doktor Hastan. Afarin. Khoharam Parastor As. Khoharam Parastor As. Ison Parastor As. Ison Parastor Hastan. Hastan. Afarin. To Khalabon Hasti. To Khalabon Hasti. Sumo Khalabon Hasti. Sumo Khalabon Hasti. Afarin. Hastit. Alon Panjung. U Mudir As. Ison Mudir As. Ison Mudir Hastan. Afarin Hastan. Tamam shoot Alon Biomuseum. Yuk kita belajar dastur ya, tata bahasa ya. Ada isim, ada zamir, ada fi'il dalam kalimat dar jumleh. Isim, zamir, wa mufrad. Di sini kalau misal bentuknya tunggal untuk kata benda dan kata ganti, maka alhamdulillah. Kata kerjanya berbentuk tunggal juga. Misal manduktur hastam. Adapun kalau isim dan kata gantinya jama, otomatis kata kerjanya juga jama. Man wa Hasan tojir hastim. Osun ya, gampang ya. Sesuaikan aja. Man berarti jadinya satu, mo jadinya banyak ya. To satu, shumo jadi banyak. Kemudian u satu, onho banyak. Befarmoit khanum. Befarmoit ogo, bekhunit. Man doktor. Man Doktor Hastam. Jadinya man wa Husain. Man wa Husain.
Tojir hastim. Afarin. Hastim. Hastim. To. To donesju hasti. Afarin. Sumo. Sumo. Ustad. Ostad hasti. Ahmad parastor as. Onho parastor hasta. Khayli khub. Alon B. Karbut dewaje. Karbut itu artinya aplikasi ya. Penggunaan kata isim dar ibtidoye jumlah ketika berada dalam awal kalimat. Berarti ada isim nama, kemudian keterangan biasanya, terus belakangnya ada as. Terus, contoh, boleh ismeman Ali as. Kayak tadi ya, nama saya Ali. Man Ali Hastam. Karena tadi katanya Allah ya, karena tadi isim yang jadi di awal berarti u ya kembalinya. Makanya pakai as. Tapi kalau man, baru Hastam. بفرمایید آقا بخونید اسم من. Ismi. Ismi apa ya? Isme namaku. Isme. Man saya. Ismi man Ali as. Man Ali Hastam. Farid. Doğum. Isme tu. Ismi tu sajot. Sajjad as. Sajot. Ismi tu sajot as. Tu sajot hasti. Soro. Ismi usoro as. Ini nama orang ya? Iya Sarah. Di sana kan nggak ada Oh, Sarah namanya Soro jadi. ismi usoro as. Usoro as. Atau Has. Boleh ya. Ismi Muhammad wa Husain as. Muhammad wa Husain Hastim. Ismi semua Parvone. par Parvone. Parbone Wa Pariso. Wafariso as. Parbone Wapari So. Wap Pariso. Wapariso as. Parvone itu artinya kupu-kupu. Dia punya nama butterfly. Khub. Isme onho. Semua Parone Perone Parvone. Parvone. Parwone. Semua Parwone Wapariso Pariso Pariso Hastid. Pariso Hasti. Ismi onho Nama bunga. Nargis. Nargo Nargis. Narges Nargis. Narges wa Somo. Somon Bale, Somon. Somon as. Onho Narges was Somon Hastan. Afarin. Berikutnya untuk yang teman ya secara besti dan muhtaroma nih sama aja ya. Oke, biar nggak ngulang kita bisa belajar yang lain. Khayli khub al-on, korgoy ensho. Kita mulai nulis nih pelan-pelan. Buat tawaju betaswirho, matenro komil kunit. Dengan memperhatikan gambar, naskah berikut ini sempurnakan. Udah ada nih naskahnya, Allah. Tinggal disesuaikan. Ada Hasan, Pedar Buzuk, Keshowars. Pedar Buzuk. Pedar apa pedar kemarin? Father. Bapak Oh iya, tapi ayah kalau Buzuk ayah besar namanya pakai Kakek. Keshowars. petani. Cuma behunit. Sekarang aku yang baca. Hasan Pedar Buzuk.
Hasan pederbuzuk Kesho? kesowat Mhm, kesowat as. heeh. Tapi di sini, belum berbentuk kalimat ya, kok, cuman dia ngasih Oh, tahu. Nanti kita nyusunnya di sini, oh. Lanjut, ah, dibaca aja dulu. Namanya apa tadi? Narkes Nargis, Narges Nargis, Narges modar buzuk Khone, Khonehdar Khonedor, Onehdor. Bale. Masih ingat? Eh, Khonedor eh, ya ini, kok, tarjume, Khonedor apa profesinya? ibu rumah tangga. Afarin. Onehdor apa Khonehdar, Pak? Khonedor. Onedor. Nggak pakai he-nya nggak usah disebutin Khonedor. Khonedor. Hamid Bale, pedor Pedar, pedar. kan nggak ada Komit alifnya. pedar. Eh, Komit Hamid pedar Pedar, profesinya apa itu? ostot Ostod, Afarin. ostot. So so Soje, jed sojeda Sojede, sojede mhm, sojede modar par perostor Parastor, parostor Bale. parostor. Oh, 3, Terlindung nih penuh. oh ya bebas Syed. Zuhre, Zuhre Khole mhm, Donesju Bale, Karim Doi Bale, terus Bono Bano, Bano mhm, Mas'ud Bale, Amu, kamu apa ya? Ronande Tok, Oh, Ronande Toksi Afarin. Ronendo Ronande, Ronande Toksi Ronande Toksi. Omino Omine Omine, Omine Ameh, Ame Mu Mehmon, M- Mehmondar Mehmondor, Mehmondor. Dor Oh, ya. Dor itu Mehmondor. Bale. Mehmondor itu apa berarti gambarnya di sini? Pramu, Ah, pramugari Afarin. Mehmondor. Kosim, Kosim Berodar Barodar, Barodar Donis Omus. Bale. Barodar sama kayak bahasa Inggris, brother. Berodar Mhm. Barodar, Barodar Donis Omus. Afarin. Alon Zahro, Zahro Kho Khohar. Khohar Tulisannya Donis ada, Omus. wawunya ada tapi nggak dibaca ya kok. Khohar, Donesh, Khohar Donis Omus. saudara perempuan. Alon, Shumo in jumlero purkunit. Kalimat-kalimat ini disempurnakan Allah menggunakan yang tadi digambar. Befarmait. Wah, Isme Man apa ini? Habib nih. Habib As, balik. Nah, Isme Man Habib As. Man Ahle Orang Iran aja. Ironi Hastam. Ahli ironi apa ahli iron? Kalau ada ahlinya, nggak pakai ya lagi ya. Eh, Lagi, man. yang kemarin Indonesia itu mana? Kalau kalau dia orang Indonesia tapi nggak pakai ahli, kan ini kan ahli iron, jadinya ironi, hastam gitu kan. Mm-mm. Berarti kalau man ahli, langsung aja negaranya. Ahle Iron. Ahle Iron Hastam. Iya, kecuali kalau man ironi hastam, man andunizi gitu ya. Khub, idome kok, befarmait, man. Man Donesju Hastam.
Afarin. Man, Man apa ini? yek. Man yek. Yek itu satu. Man yek berodar. Baro, Man yek barodar. Wayek kohar. kata kerjanya punya. Doram, saya punya. Man yek barodar. Wayek kohar doram. Isme barodar. Man isme Barod, barodar. frasa apa? Barodar. Baro, Oh, isme barodari. balik betul. Isme barodareman. Oh, ya. Isme barodari man kosim. Wa isme kohare. Oh, tulisannya nggak dibaca. Wawunya. Oh, Wa isme kohare man Zahro Has. Afarin. Zahro as. Zahro As. Terus deh. Barodar wa khohar. Barodare wa Nggak pakai khohare. barodar wa khohari. Barodar wa khohare. Pakai enggak? Balik pakai kasroh. Khohari. Oh, yang barodarnya enggak. Yang khoharnya pakai. Iya, betul. Barodar wa khohare man donis omus hastan. Afarin. Ismi pedar. Ismi pedar man. Ismi Pedare. pedare man. Siapa yuk? Bapaknya Hamid As. Hamid As. Balik. Ismi pedare man Hamid As. Wa ismi modare man Sojide As. Afarin. Sojide As. Pedoreman Ostod wa Modareman Parastor As. Balik. Ismi Pedar Buzurg. Geman. Ismi Pedar Buzurg man. Siapa yuk? Bapaknya, kakeknya. Hasan As. Balik. Wa ismi Modar Buzurg man. Nargis. Narges As. Balik. Pedar Buzurg man. Kesovars As. Wa Modar Buzurg man Khonedor As. Balik. Ismi Kholeh. Allah jangan bingung ya Allah. Ini ada hamzah artinya gini Allah. Kholeye.
Oke. Ya, jadi ini Oh, adalah Y. Frasa ya. oke. Alhamdulillah. Ismi kholeye man Mm-mm. omine Khole, as. khole omene apa Oh, ame? Khole dari ibu ya. Kalau ame dari oh, ayah. Zu, oh, ya. Ismi kholeye man Zuhre. Zuhre. Zuhre as. Bale. Zuhre as. Wa ismi doi. Fa ismi doi ye. Bale doi ye. Man. Ya. Fa ismi doi ye man Karim as. Bale. Hmm. Khole kholeye kholeye man dones ju as. Afarid. Fa doye ye man. Doi. Doi ye Eh, man. doi ye man. Wa doi ye man bano as. Afarid. Ismi. Ismi apa ini? Ammu ye man. Oh, ya. Ismi amu yeman Mas'ud as. Wa ismi amme ye. Wa ismi amme yeman omine as. Amu ye man amu yeman Ronande toksi Ron Ronande Ronande. toksi Bale Ronande Ron ye. Ronan Ronandi ye Toksi. Ronandi toksi as. Mm-mm. Wa amme ye man apa sih? Mehmon. Mehmondor Ah, as. terakhir. Ini tambahin sendiri ya. Man Man khonewode amro. Khonewode itu keluargaku. Dus doram. kho Suka. Aku mencintai keluargaku. hmm, man khone Khonewode am man khone wode amro. hmm, man khone wode amro Dus dus do doram. dus Ofarin. toram Nanti pelan-pelan tak kasih kata kerja ya kok biar kepake. Dus doram artinya suka. Berarti kalau dirubah. Dus dori, dus dorat. Sama aja. dus Kemudian dus dorim, dus do apa? Dus dorit, dus doran. Jadi dirubah. toram Uh-uh. Coba ya Ogo, tak kasih kata kerja, Ogo rubah ya. Dari hastam, hasti, terus itu kan udah ketahuan ya hastam hastinya. Sekarang dustoramnya, atau misal ada kata kerja lain dirubah. Jadi man, to, terus mo, shumo, onho. Disesuaikan kalau bahasa Arabnya kayak nasrif. Paham itu? Insyaallah. Alhamdulillah. Balik. Khaili khub. Insyaallah kita fardo darboreye yek khonewode mu'arifi kunim. Nanti kita belajar ya bagaimana memperkenalkan keluarga. Nanti setelah ini Ogo yang akan memperkenalkan anggota keluarganya Ogo sendiri. Insya Allah. Khaili khub. To inja soal dorit. Ada yang mau ditanyakan Ogo? Kayaknya dikirim ya habis gini Ogo. Tak kasih beberapa kata kerja. Soal dorit. Ada pertanyaan? Hasnis? Sementara? Tidak ada. Tidak ada. Khaili khub. Pelan tamam kunit bo
Khundani hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, khaili mamnun. Khudahafiz. Assalamualaikum. Khudahafiz. Bale, Salam. khudahafiz.